شیربین کے سبھی سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ سالانہ امرناتھ یاترا کل سے ہوگی شروع۔ جموں کشمیر کے ایل جی نے بھگوتی نگر جموں میں جھنڈی دکھا کر 5,500 کے قریب یاتریوں کو کشمیر کی طرف کیا روانہ۔ 3,138 یاتری پہلگام جبکہ 2,347 یاتری بالتل کے راستے پوتر گفا کا کل کریں گے درشن۔ یاترا کے سلسلے میں حفاظت کے سخت انتظامات، جدید ٹیکنالوجی کا بھی ہو رہا ہے استعمال۔ JEE ایڈوانس، JEE اور نیٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے سرکاری اسکولوں کے طلباء کی محکمہ تعلیم کی طرف سے کی گئی عزت افزائی۔ وزیر تعلیم نے بھی تقریب میں کی شمولیت۔ اور بھی کئی موضوعات ہیں۔ شیربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، کل سے سالانہ امرناتھ یاترا شروع ہو رہی ہے۔ اس بار یاتریوں کی حفاظت اور ان کے قیام و طعام کے لیے انتہائی سخت اور مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ 22 اپریل کو ہوئے پہلگام بائسرن حملے کے بعد سے یاترا کے دونوں روٹوں پر انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ اس مقصد سے حفاظتی اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو بھی کام پر لگایا گیا ہے۔ بھگوتی نگر جموں، جو کہ یاترا کے سلسلے میں بنیادی مرکز کا کام کر رہا ہے، پر بھی حفاظت اور ٹھہرنے کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس دوران آج یاتریوں کا پہلا قافلہ، جو کہ 4,500 کے قریب یاتریوں پر مشتمل تھا، کو جموں کشمیر کے LG نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ایک رپورٹ جاوید محراب سے۔ بھگوتی نگر جموں کے پہلے بیس کیمپ سے آج شری امرناتھ جی کی یاترا شروع ہوئی۔ صبح تڑکے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں بھگوتی نگر کے پہلا بیس کیمپ عقیدت مندوں کے نہایتی جوش و جذبے کے ساتھ بابا امرناتھ جی کے جاپ سے گونج اٹھا۔ بھکتی اور پوجا کے ماحول میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہمراہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ افسران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ جگل کشور اور بھاجپا کے صدر ست شرما کے علاوہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر شری امرناتھ جی کی یاترا کو روانہ کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن، پولیس اور یہاں کے عام لوگوں کے مل کر اٹھائے گئے اقدامات سے آج 5,000 سے زائد عقیدت مند یاترا کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں اور یاترا سے جموں میں میلے جیسا ماحول ہے اور تمام ملک سے آنے والے عقیدت مندوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام کر دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے امید جتائی کہ اس برس کی یاترا پہلے کی تمام یاتراؤں سے بہتر ثابت ہوگی۔ 38 دنوں تک چلنے والی اس یاترا کے لیے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے 26 ٹرانزٹ کیمپس جموں میں بنائے گئے ہیں اور سرکاری افسران کی وہاں ڈیوٹی لگائی گئی ہے تاکہ 24 گھنٹے بابا برفانی کے عقیدت مندوں کو آسائش بنی رہے۔ اس دوران مختلف فلاحی اداروں، NGOs، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر یاتریوں کے لیے آرام اور آسائش بنائے رکھنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جموں میونسپل کارپوریشن کے صفائی کرمچاری شہر بھر میں اور بھگوتی نگر میں خاص طور پر ریلوے اسٹیشن اور 26 ٹرانزٹ کیمپ میں صفائی ستھرائی کے کام کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 لاکھ سے زائد عقیدت مندوں نے بابا برفانی کے لیے رجسٹریشن کر رکھی ہے اور آنے والے دنوں میں بابا امرناتھ کے عقیدت مندوں کے جتھے روزانہ یہاں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہوتے رہیں گے۔ یاد رہے، امرناتھ جی کے پہلے جتھے میں 310 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں پہلگام اور بالتال کے راستے سے صبح سویرے روانہ کر دیے گئے۔ اس سے پہلے جموں میں شری امرناتھ جی کی یاترا شروع ہونے سے پہلے جموں میں میلے جیسا ماحول ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے شہر بھر میں امن قانون اور حفاظتی اقدامات کو سخت کر دیا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا علاقہ خاص طور پر حساس ترین علاقہ ہے اور یہاں شری امرناتھ جی یاتریوں کے لیے ملٹی لیول حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہاں یاتریوں کے لیے ہیلپ ڈیسک سے لے کر ان کی رجسٹریشن، RIFD کارڈز اور رہنے کے تمام تر انتظامات کو بہتر بنایا گیا ہے۔ وہیں یہاں یاتریوں کے لیے 26 ٹرانزٹ کیمپس بھی بنائے گئے ہیں تاکہ جموں پہنچ کر تمام یاتری بہتر آسائش اور آرام کے ساتھ رہ سکے۔ یہ تھے جموں سے جاوید محراب۔ ادھر فاروق راتر کے مطابق وادی میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یاترا قافلے کا استقبال کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کلگام عطر عامر خان، SSP کلگام سمیت دیگر افسران آج خود نویوک ٹنل پر موجود تھے۔ یہاں یاتریوں کے لیے کھانے پینے اور مشروبات کا بھی خاص انتظام کیا گیا تھا، جبکہ حفاظت کے خاص انتظامات یاترا احسن طریقے پر منعقد کرانے کے مقصد سے کیے گئے تھے۔ اس دوران جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس نیلن پربھات نے کازی گنڈ میں واقع
नवयुग टनल का दौरा करके अमरनाथ यात्रा 2025 के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने यात्रा पर तैनात पुलिस अफसरान से मुलाकात की और जमीनी सूरत हाल का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि तमाम अफसरान पूरी तैयारी और जोश के साथ यात्रा को पुरअमन तरीके पर अंजाम दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के साबिक सदर रविंद्र रैना भी आज यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए नवयुग टनल के मकाम पर पहुंचे और उन्होंने वहां ज़राए अबलाग के साथ भी बातचीत की। इधर जिला इंतजामिया अनंतनाग और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से पहलगाम में यात्रियों के ठहरने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों का पहला काफिला जो कि 3138 अफराद पर मुश्तमिल है, कल सुबह सवेरे नुनवन बेस कैंप से गुफा का सफर शुरू करेगा। एक रिपोर्ट इस तारीख से। अमरनाथ यात्रा का पहला काफिला आज जिला अनंतनाग में दाखिल हो गया है, जहां जगह जगह पर यात्रियों का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया है। यात्रियों का 65 गाड़ियों पे मुश्तमिल काफिला सुबह 6 बजे जम्मू से रवाना हुआ। काफिला दोपहर 3:30 बजे पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंच चुका है। काफिले में 3138 यात्री शामिल थे। पहलगाम पहुंचने पर यात्रियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है, जिसमें पहलगाम फेयर एसोसिएशन, होटलियर, पहलगाम अलायंस, घोड़ेबान, पोनी वाले और मुकामी लोग शामिल थे। मुकामी लोगों ने यात्रियों के लिए जगह जगह पर मशरूबात के स्टॉल कायम किए थे। इस मौके पर एमएलए पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू, बीजेपी के साबका सदर रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, पुलिस, सिविल इंतजामिया और श्राइन बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे। यात्री आज रात पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में कयाम करेंगे और कल अली सुबह बाकायदा तौर पे अमरनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस तरह कल से श्री अमरनाथ यात्रा 2025 का बाज़ाब्ता आगाज होगा। कल सुबह यात्री नुनवन बेस कैंप से रवाना होकर पहले चंदनवारी पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद कृष्णन, किशोटा, जोजबल और नागाकोटी के रास्ते कृष्णाग और पंचतरनी की जानिब बढ़ेंगे। रात के कयाम के बाद काफिला दूसरे रोज पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करेंगे। यात्रियों की सहूलत के लिए सख्त सिक्योरिटी के साथ साथ हर जगह लंगरों का इंतजाम किया गया, जबकि नुनवन बेस कैंप में आराम, खुराक और तिबी निगरानी की समस्त तमाम जरूरी सहूलियात बहाल रखे गए हैं। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों के अधिकार यात्रा ट्रैक के हर मुकाम पर मौजूद है, ताकि यात्रियों को किसी भी किस्म की मदद बर वक्त फराहम की जा सके। हर मुकाम पर हेल्पलाइन काउंटर भी कायम किए गए, ताकि यात्री बआसानी मदद हासिल कर सके। आपने इस तारीख की रिपोर्ट सुनी। इधर जराये के मुताबिक 299 गाड़ियों में सवार 5485 यात्रियों में से 2347 यात्री आज बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं, जहां से वो कल पवित्र गुफा का सफर करेंगे। इस बार यात्रा के दोनों रास्तों को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है, जबकि हिफाजत के इक़दाम के तौर पर हेलीकॉप्टर सर्विस भी मनसूख कर दी गई है। गांधरबल जिले में यात्रियों का इस्तकबाल जिला तरक्याती कमिश्नर और SSP गांधरबल समेत दीगर अफसरान ने किया, जबकि नुनवन कैंप में भी यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर सोनमर्ग से हमारे नुमाइंदे रहीम रिजवान मौजूद हैं। जी रिजवान। जी जफर साहब, मैं इस वक्त बालतल में मौजूद हूँ, जहाँ सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला जत्था आज बाद दोपहर बालतल बेस कैंप पहुंचा। छोटी बड़ी गाड़ियों में सवार 2000 से ज्यादा यात्रियों का पहला जत्था, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल थी, जो ही बालतल बेस कैंप पहुंचा तो जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर, SSP गांधरबल खलील पोसवाल और श्राइन बोर्ड के अफसरान ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन गरक्षा अंद्राबी की मौजूदगी में उनका वालियाना इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई। बालतल में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालु को हिफाजती के गैर मामूली इंतजाम के बीच जगह जगह इस्तकबाल किया जा रहा है। यात्री जय भोलेनाथ और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जबरदस्त खुशी का इजहार कर रहे हैं। बाजा रहे यात्रियों के पहले जत्थे को ट्रांजिट कैंप शादीपोरा में DC बांडीपोरा और SSP बांडीपोरा ने इस्तकबाल किया और बाद में सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच इन यात्रियों को ट्रांजिट कैंप मनगाम पहुंचाया गया। 5 बजे से पहले जो यात्री ट्रांजिट कैंप मनगाम पहुंचे, उन्हें बालतल बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया और ये यात्री धीरे धीरे बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं। अलबत्ता जो यात्री हवाई जहाज के जरिए श्रीनगर पहुंचे, वो श्रद्धालु पहले ही गाड़ियों में बालतल पहुंचे। इस तरह जो यात्री देर शाम गए तक बालतल पहुंचेंगे, इन तमाम यात्रियों को
RFID कार्ड फराहम करने के बाद कल सवेरे दर्शन के लिए गुफा की तरफ रवाना किया जाएगा। यात्रियों की रिहाइश, खाने पीने, बैतुल खुला, सेहत सफाई और सिविल निगहदाश्त के अलावा ट्रांजिट कैंप शादीपोरा, ट्रांजिट कैंप मनगाम और बालतल से गुफा तक जिला इंतजामिया गांधरबल ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि यात्रियों को इस तीर्थ यात्रा के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अलावा अजीज यात्रियों की हिफाजत के लिए जगह जगह सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और यात्री गाड़ियों को सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ने की इजाजत दी जाती है। रहीम रिजवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान आकाशवाणी श्रीनगर हस्ब साहब का अमरनाथ यात्रा के दौरान एक खुसूसी सर्विस शुरू कर रही है, जिस दौरान यात्रियों को यात्रा से मुतल्लिक जरूरी जानकारी भी बरवक्त दी जाएगी, जबकि दुनिया भर में लोग इस नशरियात से महजूज हो जाएंगे। इस सिलसिले में आज आकाशवाणी श्रीनगर में एक खुसूसी स्टूडियो का इफ्तिताह DDG इंजीनियरिंग गुरविंदर सिंह ने किया, जबकि इस मौके पर प्रोग्राम सरबराह GR आखून और दीगर अमला भी मौजूद था। खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज सुबह 7 बजे से होगा और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस नशरियात को बालतल और पहलगाम में FM 103.7 मेगाहर्ट्ज, वेव्स OTT, न्यूज ऑन एयर ऐप, DTH और आकाशवाणी की आराधना चैनल पर भी सुना जा सकता है। वाज़ेह है कि अमरनाथ ट्रांसमिशन सर्विस का आगाज कल यानी 3 जुलाई से हो रहा है। शेरबीन, आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समेत जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, अलबत्ता हवा में नमी ज्यादा होने से लोग परेशान हैं। कठवा के बाज़ इलाकों में बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिससे लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस दौरान कठवा में भी अमरनाथ यात्रियों के लिए मुनासिब इकदाम किए गए हैं। रमेश मराठा की रिपोर्ट। जुलाई महीने की शुरुआत में ही सुबह जम्मू के बेशतर हिस्सों में बरसात के मौसम ने दस्तक दी। हालांकि बरसात का आगाज सुबह जम्मू के कई हिस्सों में पहले ही हो चुका था, यानी जून के दरमियानी हफ्ते से सुबह जम्मू में हल्की बारिशें शुरू हुई थी, जिसे महकमे मौसमियात प्री मानसून नाम दे रही है। दर्जे हरारत टूट तो चुका है, पर उमस यानी ह्यूमिडिटी से बुरा हाल हो रहा है। कठुआ में बारिशों की वजह से शहर की सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। हल्की बारिशें इन सड़कों को तालाबों में तब्दील कर रही है। यही हाल लखनपुर से हटली मोड़ तक जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा का है। लखनपुर से हटली मोड़ महज 1.5 किलोमीटर के इस सड़क राबिते में सड़क कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है, बस एक तालाब नजर आ रहा है। पिछली बार शहरबीन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी हो चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद एक गंदे नालों की साफ सफाई भी शुरू की थी। फिर वही डाक के 3 पात पिछली रात की बारिशों ने फिर से वही बुरा हाल कर रखा है। दूसरी तरफ अमृतसर कटरा हाईवे एक्सप्रेस ज़ेर तामीर होने की वजह से जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जैमिंग की वजह से मुसाफिरों को घंटों ट्रैफिक जैमिंग का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत लगभग हो चुकी है। लखनपुर इस पवित्र यात्रा का पहला पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि लखनपुर कठुआ जम्मू कश्मीर का दाखिली दरवाजा कहलाया जा रहा है। जिला हुकाम की तरफ से पूरे इंतजामात की देखभाल डिप्टी कमिश्नर कठुआ खुद कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और DGP जम्मू ने पिछले हफ्ते लखनपुर का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। हिफाजती इंतजामात सख्त किए गए हैं। हर एक गाड़ी की जांच पड़ताल की जा रही है। यात्रियों के शिनाख्ती कार्ड भी देखे जा रहे हैं। वहीं पर जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर श्री अमरनाथ यात्रियों को ट्रैफिक जैमिंग के बचाव के लिए ट्रैफिक महकमे ने इस कौमी शाहरा पर लखनपुर कठुआ से लेकर जम्मू तक नाके लगवाए हैं। यात्रियों की सहूलियत के लिए यात्रा को खुशगवार बनाने के लिए पहली फुर्सत में हर तरह के इंतजामात को अमली शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये थे कठवा से रमेश मरहाटा। शेरबीन का फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, कौमी सतह पर मुनक्कद होने वाले इम्तिहानात JEE एडवांस और नीट में कई सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर कारकर्दगी के एतराफ में महकमा तालीम की तरफ से एक पुरवकार तकरीब श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जिस दौरान वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। इस बार कश्मीर की तारीख में पहली बार एक साथ 3 लड़कियों ने
JEE ایڈوانسڈ میں کامیابی حاصل کی ہے اور ملک کی بہترین IITs میں داخلہ یقینی بنا دیا ہے، جو کہ کشمیر کے لیے باعث فخر ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے بچوں کو دیے گئے انعامات اور حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہمارے ساتھی اشفاق لون سے بات کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ اور JEE مین جو ہے نیشنل لیول کی ٹاپ کلاس ایگزامینیشن ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرے 100 کنٹری۔ تو ہمارے یہاں جموں کشمیر سے بھی اب کی بار بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اینڈ فارچونیٹلی جو ہے ہمارے 130 بچوں نے جو ہے وہ کوالیفائی کیا، اس میں 8 بچے جو ہے وہ JEE مینز میں ہیں اور 122 جو ہے وہ نیٹ ٹاپرس اونلی، جنہیں ٹاپ رینکنگ میں اپنا پارٹیسپیٹ کیا۔ اور فارچونیٹلی ہمارے 3 بچیاں جن کو ہم نے فیلسٹیٹ کل کے 20 بچوں میں کیا ہے، وہ ہمارے ٹاپ IITs کے لیے سلیکٹ ہوئی ہیں، جیسے IIT دہلی کے لیے، IIT کھڑگپور کے لیے اور IIT ممبئی کے لیے جو ہے وہ ایک ہماری 3 بچیاں سلیکٹ ہوئی ہیں اور ٹاپ رینکنگ۔ اور اس کے علاوہ جو نیٹ میں ٹاپرس آئے ہیں وہ بھی میرے خیال سے جو ہمارے ٹاپ رینکنگ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، میڈیکل انسٹیٹیوشن، وہاں ان کو مل جائیں گے، کیونکہ ہمارے بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اور جو ان کو پلیٹ فارم چاہیے اپنے ٹیلنٹ کو اور نکھارنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے، وی تھاٹ دیٹ وی شوڈ ریکگنائز پرفارمنس جو بچوں نے دکھائی ہے۔ اس میں ہم نے 120 یا 130 میں سے ٹوٹل 20 لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا جو ٹاپ رینکنگ اس میں سب سے زیادہ ہیں، اور آنریبل منسٹر کے ہاتھوں کل ان کو سارے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیب دیے گئے، جو ٹاپ کلاس ٹیب ہے وہ دے گئے، اور جسٹ سینڈ اے میسج اکراس ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس کمیونٹی میں کہ ان کی کوششوں کو جو ہے ہر سطح پہ سراہا جا رہا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے ایک انکریجمنٹ کے طور پر، ایک بوسٹنگ کے لیے مجھے لگتا ہے اس طرح کے ایونٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے آگے بڑھیں اور بھی محنت کریں، اور ان کو بھی جو ہے کل آنریبل منسٹر نے ایک اپیل کری ہے اور ان کو ایک ایڈوائز بھی کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ بچوں سے انٹریکٹ کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ ابھرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے جس طریقے سے نیشنل لیول پہ بھی اور یہاں JNK لیول پہ بھی جس طریقے کے پرفارمنس کر رہے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ دیر از اے کانفیڈینس لیول بلڈ امنگ دا جو ہماری ٹیچر کمیونٹی جو ان کو پڑھا رہے ہیں، اور جو ہماری اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے ان میں بھی اور بھی زیادہ جو ہے زیادہ محنت کرنے کا جذبہ بن جائے۔ میں اپنی طرف سے اور پورے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان سارے بچوں کو جنہوں نے نیٹ یا JEE مینز کوالیفائی کیا، ان کے پیرنٹس کو بھی مبارکباد دوں، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے ٹیچرس، جن کی محنت کی وجہ سے جو ہے یہ بچے اتنا اس لیول پہ جو ہے کوالیفائی۔ ملک کی سطح پر اہم ترین امتحانات JEE ایڈوانس اور نیٹ میں سرکاری اسکولوں کے بچوں کی کامیابی قابل فخر ہے۔ بات کر رہے تھے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر GN اتو۔ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور پیپلز الائنس فار چینج کے رکن حکیم محمد یاسین نے ضلع بڑگام سے تعلق رکھنے والے پارٹی کارکنوں سے اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ کارکنوں نے جموں کشمیر میں حال ہی میں تشکیل دیے گئے نئے سیاسی اتحاد میں ان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ میٹنگ کے دوران حکیم یاسین نے اتحاد کی تشکیل کے پس منظر اور موجودہ سیاسی حالات پر روشنی ڈالی۔ جنتا دل یونائیٹڈ کی ریاستی قیادت نے آج سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مرکزی وزراء کا پرتپاک استقبال کیا۔ پارٹی کے ریاستی صدر GM شاہین کی قیادت میں وفد نے مرکزی وزیر برائے پنچایتی راج اور ماہی گیری راجیو رنجن عرف للن سنگھ اور مرکزی وزیر برائے زراعت اور کسان بہبودی رامنا ٹھاکر کا کشمیری انداز میں استقبال کیا۔ اس موقع پر GM شاہین نے زور دیا کہ مرکزی حکومت کو کسانوں اور پنچایتی اداروں کے دیرینہ مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ JDU کا مشن عام آدمی کی فلاح و بہبود ہے اور کشمیر میں حقیقی ترقی صرف امن کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ اب ایک اور موضوع، جنرل لائن ٹیچرز فورم نے تعلیمی شعبے کی بہتری کے لیے اہم مطالبات اٹھائے ہیں اور سرکار کی توجہ اس طرف طلب کی ہے۔ فورم نے ایک مراسلے کے ذریعے متعدد کلیدی مسائل کی نشاندہی کی ہے جو سرکاری اسکولوں اور اساتذہ کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ فورم کے بیان کے مطابق ابھی بھی کئی اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جیسے ICT لیبز اور کھیل کے میدان۔ ان پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح خالی اسامیوں کو جلد از جلد پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ، ماسٹرز، لیکچررز، زڈیوز اور پرنسپلز کی خالی اسامیوں کو فوری طور پروموشن کے ذریعے پر کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ نصابی بہتری بالخصوص پرائمری سطح پر کتابوں کے معیار اور مواد کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ فورم نے ہر سیکنڈری سطح پر طلباء کے لیے ادارہ جاتی کیریئر کاؤنسلنگ کے نظام قائم کرنے،
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन और टूरिज्म जैसे मज़ामीन को हायर सेकेंडरी सतह पर शामिल करने और माहिर असातिज़ा से पढ़ाने की भी तजवीज़ दी है। फोरम ने जीपी फंड की अदायगी में हो रही ताख़ीर पर भी अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि जीपी फंड की रुकूमात को फौरी तौर पर वागुज़ार कराया जाए। इसी तरह ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हार्ड जोन में तैनात असातिज़ा की घर वापसी वक्त पर यकीनी बनाने की भी अपील की गई है। फोरम ने ट्यूशन क्लासेस के लिए रुखसती तनख्वाह वागुज़ार कराने के सिलसिले में भी मुतालबा किया है और जोर दिया है कि बगैर पेशगी इजाज़त के हासिल करदा डिग्रियों पर किसी भी किस्म की इस्तिस्ना न दी जाए, क्योंकि इस तरह से दीगर असातिज़ा का मुस्तकबिल मखदूश हो जाता है। टीचर्स फोरम ने वज़ीर तालीम से अपील की है कि इन मामलात पर नजरसानी की जाए। इधर जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने कहा है कि स्कूलों में जारी गर्मियों की तातीलात में फौरी तौर पर कोई तोसी नहीं की जा रही, क्योंकि उनके बकौल 15 रोज का वक्फा तलबा के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खोलना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और मुस्तकबिल में ही कोई फैसला मौसमी हालात के जायजे के बाद लिया जाएगा। इधर वजीर तालीम ने कहा कि कॉलेजों के लिए गरमाई तातीलात को इतवार तक बढ़ा दिया गया है। सामीन, जोनीमर अच्छन इलाके के बाशिंदों ने आज जोरदार एहतजाज किया, जिस दौरान अच्छन डंपिंग साइट को फौरी तौर पर किसी गैर आबाद इलाके में मुंतकिल करने पर जोर दिया गया। ये एहतजाज जोनीमर के नजदीक किनारे पर मौजूद एक पार्क में किया गया, जहां मुजाहिरीन ने बदबू, माहौलियाती आलूदगी और सेहत पर पड़ने वाले मुज़िर असरात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मकामी आबादी का कहना है कि उन्होंने इस मसले को हल कराने के लिए वज़ीर आला से भी मुलाकात की, ताहम उनकी बात नहीं सुनी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि हम बरसों से इस डंपिंग साइट की अजियत झेल रहे हैं। बार बार यकीन दहानी के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के काजी आबाद करालपुरा की खवातीन ने पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया और खाली बाल्टियां और बर्तन उठाते हुए सड़कों पर मार्च किया और अंदरूनी रास्तों को बंद किया। खवातीन ने महकमे के खिलाफ नाराबाजी भी की और कहा कि गर्मी के इस मौसम में वो पिछले 10 रोज से पीने के पानी की कमी का सामना कर रही हैं। अब एक और मौजूद, राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी ने खबर दी है कि राजौरी जिले के कोटरनका सब डिवीजन के गाँव दार साकरी में कै और दस्त की बीमारी फैलने से अभी तक 2 खवातीन की मौत हुई है, जबकि दर्जनों अफराद मुतासिर हो चुके हैं। हुकाम ने एहतियाती कदम के तहत 5 कुदरती चश्मों को सील कर दिया है, जिनमें से 2 में खतरनाक बैक्टीरिया ई कॉइल की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी डॉक्टर मनोहर लाल के मुताबिक पिछले 5 दिनों में साकरी गांव से तकरीबन 40 केस रिपोर्ट हुए, जबकि करीबी गांव त्राला से भी एक मरीज सामने आया है। साकरी की 75 साला खातून और त्राला की 40 साल खातून की मौत हुई है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने मुतासर इलाके का दौरा किया और पानी के तमाम जराए खुसूसन चश्मों और एक नल की टेस्टिंग कराई। पीएचई महकमे ने बावजूद इसके कि ये पानी उनकी फराहम करदा सप्लाई का हिस्सा नहीं है, बावलियों को ब्लीचिंग पाउडर से जरासीम कुछ करके अवामी रसाई बंद कर दी है। जिला इंतजामिया ने सेहतमा के हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें आवाम से कहा गया है कि गैर महफूज कुदरती पानी के जराए से इज्तनाब करें और सिर्फ महफूज और साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के दीरीन मसाइल के हल के लिए किए जा रहे इकदाम का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि इन इकदाम को देर से ही सही मगर इंसाफ और मरहम की जानिब एक जरूरी कदम के तौर देखा जा रहा है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की ही खबर है कि आज हट्टा गांव और कच्छ मोटरू की खवातीन ने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के घर के बाहर एहतजाज किया और ये एहतजाज पानी न मिलने के बाद किया गया था। महकमे के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि उनका मसला जल्द हल कराया जाएगा। साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू पाउडर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने उन्हें अपने इलाकों में दरपेश मसाइल से आगाह किया और सजाद किचलू ने यकीन दिलाया है कि इन मसाइल की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल भट्ट बलीसी का कहना है कि कस्बा बलीसा में मुतअद्दिद जगहें मौजूद हैं जिन्हें सयाहत के नक्शे पर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लाली पर्दी, तलाई, राजगोट, देवी गोल, राखन, डागिन, बड़ी डोक, नागटोलन जैसे कई मकामात हैं जो टूरिज्म के लिए मुनासिब हैं और इन मकामात को ठाठरी, काहल, जगासर रोड से जोड़ा जाए और वहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर
تعمیر کیا جائے تو ملک بھر سے سیاح یہاں کا رخ کریں گے۔ محمد اقبال بٹ ولیسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بالا پردی لنک روڈ کی تعمیر کا کام نامعلوم وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا ہے اور اس وجہ سے وہاں لوگوں کو کئی کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ